nga matag adlaw nato nga mulabay mahimo counted, mahimo mabulukon, mahimo colorful, ayra po ng colorful pastor, mahimo bang mabungahon. Kung imo pangutan noon kay imo kaugalingon karon ay nagtingog, ikaw lang ba mangutana sa imong kaugalingon o kining pangutanaha ato ni ipangutana sa atong kaugalingon, nahimo bang mabungahon ang akong kinabuhi adlaw-adlaw? O manghinaot ko, nga samtang kining mong mensahe padayon nga mulano, hinay-hinay tang mamalandong bitaw sa. Ang kabisi ba nato nagkahulugan ni o mabungahon nga kinabuhi? Ang pagkahurot ba kanunay sa atong oras gikan sa buntag hangtod sa gabi nagkahulugan ba ni og mabungahon kinabuhi? O muna sa pangutana, kay daghan nato dinhi kasagaran bulos mo kita busy, pulos kita mga kugihan, pulos ta busy. Ang pangutana is our life every day counted. Mabulukon balik mabungahon. Tungod kay nagingon ang pulong sa Ginoo, Ecclesiastes 9 verse 10. Whatever you do, sa atong buhaton, bisag unsay atong gitinguha, bisag unsay atong gikabisihan sa tibok adlaw, whatever you do well. Simple ra kay mensahe. Whatever you do well. Why? For when you go to the grave, sama ni ba? For when you go to the grave, there will be no work or planning or knowledge or wisdom. Muna nga manghinaot ko nini kagabion makapamalandong ta. Ang mensahe nga gustong ipaabot sa Ginoo nato, make every day of our life count. Make every day of our life count. Every sunrise is more than the beginning of another day. Wa na nagpasabot nga nisidlag imong adlaw, lain na po ng adlaw, gani ingon ani. Karon ba nga naa pa ta dinhi karon buhi, nagpabilin pa. Ang matag buntag nato, matag lain nga sidlag sa kabuntagon, nagkahulugan na og lain na pud nga kahigayunan. Kay daghan kaayo mga nangatulog biyak, daghan kayo nangatulog. Nga nindot kayo katulog, nindot pa kayo sa so, pamatulog ka na bang malipayon kayo, pero wala ka mata. Reality mong gid ni. Muna nga matag buntag, dili lang ni siya another day, kundi another opportunity. Every breath we take is a reminder that our purpose is not yet finished. Kung gipukaw patas Ginoo, kung gipamata patas Ginoo, meaning wa pa ka nahuman, wa pa ta nahuman ning kinabuhian. Meaning gusto pas Ginoo nga mahimong mapuslanon ug mahimong mabungahon ang mga kinabuhi natong gipangulaman. Pero pangutana, kung pangutana kung balik sa matag usa nato, nahimo ba ning mabungahon? Nahimo ba ning mapuslanon ang atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi? Every breath we take is a reminder that our purpose is not yet finished. But none of us knows how many tomorrows we have left. Okay. Wala bisan usa nato dinhi nga sayod kung pila na lang kaugma ang nagpaabot nato. Wala bisan kinsa nga nasayod nato. Kung pila na lang ka buntag ang moagi nato. Kasi mga tanong mo ingon mo, sumas pastor, isang nitabahan na, nanungulong man din, realidad ni. Galing lang, kadaghanan sa mga tao, nining kalibutan na mahadlok aning mga klase nga realidad. Muna nga di ka na mag-isgot ali? Di ka na isgutan ang kamatayon? Kay kitang tanan, hadlok nining mga reality. Kuyawan ta, mag-isgot na galing patay-patay, magkuyawan na ta. This is not a question about how long we live. Si Nanay Dina, sa kinsay mas taas pag-edad ni Nanay Dina din eh? Pila ganis Nanay Dina? 84. 83. 82. 81.